नमस्कार पुणी थोड़े स्वागत ए आम यूट्यूब चैनल भिडियो रे आज भिडियो रे +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स जे माने लॉजिक नहीं थिबे से माननको पई गुरुत्वपूर्ण वीडियो लॉजिक रो लॉन्ग क्वेश्चन टी को आमे आलोचना करिबा जहा कि प्रश्नटी हेउची यूनिट 1 रो प्रश्नटी हेउची समवर्तन काहाकू कहंती समवर्तन रो नियम गुडी को बुझाई लेख ओ उदाहरण माध्यम रे आ ए ई तर्क वाक्य मानकर समवर्तन दियो काहीकि ओ तर्क वाक्यर समवर्तन संभव नुहे बुझाओ। ठीक अच्छे प्रश्नटी एटा यार उत्तर देखिबा उत्तर हेउची देखो जेउ अव्यवहित अब्र अनुमानरे सिद्धांतरे हेतु वाक्यर उद्देश्य को विधेय रूपे एवं हेतु वाक्यर विधेय को उद्देश्य रूपे व्यवहार करी हेतु वाक्य ओ सिद्धांतर यथायथ संबंध निरूपण करा जाए ताहाकू समवर्तन कुहा जाए। ठीक अछि प्रथमे देखो एडी कोन कुहाइची समवर्तन काहाकू कहंती। ठीक अछि समवर्तन काहाकू कहंती एडी उत्तर देला समवर्तनर। ठीक अछि तापर देखो समवर्तनीय समवर्तनर हेतु वाक्य को समवर्तनीय कुहा जाए यार सिद्धांत को देखो यार सिद्धांत को समवर्तित कुहा जाए समवर्तित समवर्तनर सिद्धांत को समवर्तित कुहा जाए। ठीक अछि तापर देखो एडी प्रश्न प्रश्न भलो भाबरे पढिबे तापर जे कि उत्तर लिखिबे। ठीक अछि तापर कोन देला देखो तापर देला देखो समवर्तनर नियम। ठीक अछि समवर्तनर नियम गुडी को लिखिबा देखो करे समवर्तनर उद्देश्य समवर्तित रे विधेय हुए एवं समवर्तनीय रो विधेय समवर्तित रे उद्देश्य हुए। ठीक अछि तापर देखो खर समवर्तनीय ओ समवर्तितर गुण समान रहे अर्थात समवर्तनीय सदर्थक हेले समवर्तित मध्य सदर्थक हुए एवं समवर्तनीय नजर्थक हेले समवर्तित मध्य नजर्थक हुए। ठीक अछि तापर गरे देखो गरे समवर्तनीय ओ समवर्तितर परिमाण समान रहे नाही। ठीक अछि सरल समवर्तन रे एही परिमाण समान थिबा स्थले सीमित समवर्तन रे एही परिमाण भिन्न होई थाए। ठीक अछि तापर गरे देखो जेउ पद समवर्तन रे अव्याप्य ता समवर्तित रे व्याप्य होई परिबो नाही। ठीक अछि देखो तापर देखो उपरोक्त नियम गुडी को प्रयोग द्वारा देखो आ तर्क वाक्यर समवर्तित होउची ई तर्क वाक्यर समवर्तित ई। ठीक अछि ए तर्क वाक्यर समवर्तित ए ओ तर्क वाक्यर समवर्तन होई पारे नाही मने रखिबे ओ तर्क वाक्यर समवर्तन होई पारिबो नाही यहा केवल समवर्तन। ठीक अछि आ तर्क वाक्यर समवर्तित ई तर्क वाक्यर समवर्तित ए तर्क वाक्यर समवर्तित ए ओ तर्क वाक्यर समवर्तन होई पारे नाही संभवपर नहीं। ठीक अछि तापर यार नियम गुडी को लिखिबा। ठीक अछि देखो नियम नियम गुडी को हेउची देखो आ तर्क वाक्यर समवर्तन। ठीक अछि आ तर्क वाक्यर समवर्तन समवर्तनीय समस्त क ख समवर्तित केते क ख क। ठीक अछि एडा होची आ तर्क वाक्य एडा होची ई तर्क वाक्य सिद्धांत एडा होची सिद्धांत। ठीक अछि समवर्तित माने सिद्धांत। ठीक अछि तापर देखो समवर्तनीय समस्त मनुष्य मरणशील आ तर्क वाक्य समवर्तित सिद्धांत केतेक मरणशील प्राणी मनुष्य एटा होची ई तर्क वाक्य। ठीक अछि तापर देखो समवर्तनीय समस्त पुष्प सुंदर आ तर्क वाक्य समवर्तित केतेक सुंदर वस्तु पुष्प ई तर्क वाक्य। ठीक अछि तापर देखो आ तर्क वचनर समवर्तन रे ई तर्क वचन सिद्धांत भावे निष्पन्न हेबा द्वारा समवर्तनर कोनोसी नियम लंघन हेउ नाही। प्रथमत समवर्तनीय उद्देश्य समवर्तित रे विधेय होई अछि एवं समवर्तनीय रो विधेय समवर्तित रे उद्देश्य भावे निया जाईची उभय समवर्तनीय ओ समवर्तित रो गुण समान रही अछि मात्र एठारे लक्ष्य करा जाय जे समवर्तनीय सार्विक सदर्थक होइथिला बेले समवर्तित आंशिक सदर्थक होई अछि। ठीक अछि मात्र सिद्धांतटी आंशिक तर्कवचन हेबा द्वारा कोनोसी तर्क दोष संगठित हेला नाही। एही दृष्टिरू विचार कले चतुर्थ नियमटी मध्य लंघित हेला नाही
ତେଣୁ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ସମବର୍ତ୍ତିତ ଇ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 2ରେ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ଗଲା। ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ ଅଛି। ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କେତେକ କ ଖ ଅଟେ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ କେତେକ ଖ କ ଅଟେ, ଏଟା ହଉଛି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ ଅଛି। ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କେତେକ ପୁଷ୍ପ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ କେତେକ ସୁଗନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପୁଷ୍ପ, ଏଟା ହଉଛି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କେତେକ ଆମ୍ବ ମିଠା ଅଟେ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ କେତେକ ମିଠା ବସ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଅଟେ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟର ପରସ୍ପର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। ଇ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ସମବର୍ତ୍ତିତର ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମାନ୍ୟତା ରହିଅଛି। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତିତ ଇ ହେଲେ କୌଣସି ନିୟମ ଲଙ୍ଘିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତିତ ଇ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ଦେଖ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କୌଣସି କ ଖ ନୁହେଁ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ କୌଣସି ଖ କ ନୁହେଁ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଦେଖ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ନୁହେଁ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ କୌଣସି ବ୍ୟାଘ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କୌଣସି ଗୋରୁ ଘୋଡ଼ା ନୁହେଁ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ କୌଣସି ଘୋଡ଼ା ଗୋରୁ ନୁହେଁ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟର ପରସ୍ପର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନଜର୍ଥକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଜର୍ଥକ ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏ ହେଲେ ତୃତୀୟ ନିୟମ ଲଙ୍ଘିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତିତ ଏ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 4ରେ ଅ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ ଅଛି। ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କେତେକ କ ଖ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟିଏ ନୈରର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ତାହାର ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ୟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଶେଷ ନିୟମ ଲଙ୍ଘିତ ହେବ, ତେଣୁ ଅ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କେତେକ ତାର୍କିକ ଅ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କେତେକ ଫଳ ମିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଅ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କେତେକ ଫଳ ଅମିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ କେତେକ ଅମିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଫଳ ଅଟେ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ତାର୍କିକଙ୍କ ମତରେ ନିଷେଧ ଭିତ୍ତିକ ସମବର୍ତ୍ତନକୁ ସମବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ସମବର୍ତ୍ତନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ପାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।